去上个体育课先。然后我为什么今天要录 vlog 呢？是因为我今天要和我好朋友可能去 hiking 一下，但是看现在这天气，就是看一下，就是这种不阴不晴的，我也不知道它会不会晴，会不会下雨，所以我就先录着。然后如果我们去的话，我就接着录；如果不去的话，那就录个日常吧。我现在已经穿好上体育课的衣服了。等一会儿我就出门，然后我在出门之前，我想跟大家分享一个，我发现一个就是学英语特别好的一个插件，我给大家看一下，就是这个。因为我安这个插件，我主要是想，哎呦，等一下，搞一下，我把它拉近一点，好像看不太清楚。就是这个，它这边就是有字幕，然后这个插件的名字就是这个紫色的。就是这个紫色的，我为什么觉得它好呢？是因为就是你看，不管我是看这个 YouTube 的视频，还是在那个看那个奈飞的剧，就是只要你播放它 like a little belt detail, but they're waiting for us, so let's go. 它就可以随着这个视频的声音，然后往下播放这些句子，就这些句子它可以显示在这边，然后也可以擦掉。就擦掉的话，就是全部的这个屏幕，然后显示在这儿的话，你就可以提前看到，就是后面这句话是什么。就可能他说这句的时候，你就可以看到哦，下面他要说这句了。然后你要有就是不知道的词，然后你就鼠标点到上面，就是放到上面，不用点击，然后它就出现它的那个翻译，然后点击的话，它就会出现一大段的翻译。如果你不喜欢它在这边展示的话，你就把它擦掉。擦掉之后，还是可以在这个字幕这里，就比如说你不知道这个词是什么意思，然后你就把它放上去，然后它就出来了。然后你点击它的话，它就会有一大段，你看，然后还有example。然后它还会给你读，就是前面这个小按钮，你就可以让它读。我觉得这个特别好，就不管是看剧还是看什么，都特别特别好。然后你看，如果你想再听一遍这一句话的话，你就直接点开就好了。你看，只要点一次。每点一次，它就会重新重复一遍这句话。我真的觉得这个简直就是神！真的想提高英语的可以用这个插件，就是看英文原版视频的看不明白的也可以用这个，真是太棒了，太赞了，推荐给大家呀！看太阳，我们要去的那个地方是有小牛的，这样的话就可以晒到我。就是它那个小牛是那种。就是头发特别长的那种牛，我也不知道叫什么。然后它那个地方还卖那种可以直接现接的一大瓶一大瓶的牛奶，然后牛奶里边好像可以兑，不知道是不是 syrup 还是果汁之类的东西，反正是它是一种调和的，就是你可以自己 DIY。然后我就特别想喝，我感觉那个牛奶一定特别好喝，如果好喝的话，我推荐给大家。好了，我现在要出门上体育课了。刚刚又给自己补了一点腮红，然后涂了口红。OK， 我现在等他来找我。我做了一个中国的小饼早餐，给我朋友吃，希望他会喜欢。现在出门喽。我俩下了体育课之后回家换了个鞋，然后就直接再去买小牛奶的路上了，因为已经开始下雨了，我俩就打算先买个牛奶，然后再看天气怎么样。如果可以的话就去 hiking， 如果不行的话，我们就找了一个附近的一个农场，可以去看一下小动物。Most of the time I use Chinese to explain my vlog, but I want to try use English. That's good. Yeah. It's only 10 minutes away.
Only 10 minutes away. I thought it's close to the farm, the cow Yeah, farm. it's all different directions. 啊，这个卖小牛奶的地方还贴了牛的指示牌儿。我们进来就看到它的这个小农场里面站满了牛，真太可爱了这帮牛。一会儿我就喝到从它们肚子里面挤出来的牛奶了。Okay. It starts raining again. Oh, it's raining a lot. I mean, we're inside anyway, so it's fine. Yeah. Okay, let's go. Don't start yet. Oh, so we pick one bottle and we put there. Yeah. I think it's 130 130 for one bottle. for 1 litre, yeah. 1 liter. So one bottle is 1 liter. Okay, start. Chocolate orange, Raspberry, mint chocolate. Oh, very nice. Smell it. It smells good. Biscoff. I got. I Biscoff. haven't decided which flavor. I went for Biscoff. I nearly went for mint. To get an ice cream, what flavour would you get? 我发现如果选择太多了的话，真的是很容易选择困难症。我就真的选不出来，就感觉哪个味儿都觉得一般，但是哪个味儿都觉得又挺好的。然后我最后就选了这个 chocolate orange， 听起来就是又比较怎么说，比较丝滑，但是又比较 fresh 的那种感觉。 Make sure it's underneath. There we go. Time to get the milk. Yes, that 130. Make sure you're holding it so it wouldn't spill. hold it. We got our milk. I went for Biscoff. What's mine? Yours is chocolate orange. Once you put the lid on, it shuts, so we're gonna have to open it. 又开始下雨了，这小牛我感觉我们是看不成了。然后我们现在打算去那个clay shooting的那个地方去看一下能不能约今天的。如果约不了的话，我们可能就约个下次吧。It's not open, we can go there. We can check if we can do the clay shooting. Yeah. Yeah, let's go. 可能再去一个比较小的农场，然后那个农场就是有鸡鸭鱼什么的，小兔子什么的，小猪，就各种小动物都有。然后我们打算去那儿溜达一圈。Oh, it's there. The red way. There's a car there, activities, but reception's that way. So we can stop here and we walk inside. Yeah, let's go for a walk because I don't know what we're doing. I'll park up next. 我们现在是已经到那个clay shooting 的这个地方，今天是上不了了。我们后面找了一个工作人员，就问今天已经满了，所以我们就约了明天中午的。Oh, it's fine. She knows. She knows. She knows we are taking video. Smell. How do you know it's a girl? Only girl can do that. Yeah, true. Boys are mean. Smile, smile. Oh, she knows. 这里的小动物真太全了，这个应该算是大动物了吧？就是鸡鸭鱼肉，各种的就是都有，然后还有小朋友玩的这种小设施，然后还有大兔子，哇塞！而且它们每只动物都有自己的名字。看这只比较顽皮的马，就是桀骜不驯，就是咱们就是从它这个比较突出的马尾辫来看，它这只马就很不简单。然后我们在这只马后面还发现了一排小猪，从来没觉得猪还这么可爱，除了有点臭之外，其他都挺好的。看这个，看这个，天哪，它也太搞笑了吧！怎么能这么搞笑呀？简直就是一个动物里面的什么喜剧演员，就是他们的叫声真的都很搞笑，就是他们听完他们的叫声之后，整个人心情都变得非常的好。Oh, hi. Hi.
刚刚前面已经见过了咱们的没头脑，后面这只咱们就是不高兴，就是一动不动，可能是睡着了吧。Come on! Pretend to feed it. Food. Do you want food? No. Delicious food. Come on. He knows. I should put something in my hand. Let's go to the next one. Go to the next one. See? Oh! Go to the next one. Go to the next. No, I like this one. I mean, he doesn't like you. Oh, I know. Oh. Come on, let's go. Hi. You need to take a shower. I'm so hot. Ringing like wind chimes. Smell of the green grass. I'm scared. Can't change your state of mind. What? Sand below, watching clouds flow. The water washing over autos. Your skin's been kissed by the sun. Let go and soak it in, cause soak yeah. it in, cause A donkey's adult, and an ass is a baby donkey. Oh, us is baby donkey. Yeah. So the idol donkey is donkey. Yeah. So that one's an ass. This one's a donkey. Why you don't call them baby donkey? Why you call them us? Too long. Do that again. Do it again. Oh, I'm scared. One more time. bottle of Malibu. Oh, we got a little fighter. We got a little fighter here. Water down ice cube. Should I end it? Yes, thank you. 我俩现在在想一会儿要去吃什么了。那今天的vlog就到这里结束喽。